Odia Tech and Science. Exploring innovation and discovery in Odia. नमस्कार आजिर एही रोमांचकर विश्लेषण को स्वागत। आज आम एक भिन्न धरणर यात्रा बाहरिबा एमिति एक यात्रा जोठी समयर कंटा उल्टा बुली पारे आउ आमर स्वप्न आमको ब्रह्मांडर सबुठु गभीर रहस्य आड़को नहीं जाए। भावन्तु तो आमे एका संगरे विज्ञानर जटिलता ठारू आरंभ करी मानव मस्तिष्कर अद्भुत क्षमता पर्यंत सबुकिछि देखिबाकु जाउछे। समयर एही रहस्यमय जालकु आसंतु मिसिकरी खोलिबा। ठीक अछि, आसंतु सीधा एहा भितरकु जिबा। एमिति केबे अनुभव होइछि कि जेमिति आमे पूरा गोटिए दिन किंबा वर्ष वर्ष धरी गोटी लंबा जीवन बंची सारिलेनी, किंतु हठात निद भांगे आउ घंटा देखिला बेलकु जणा पड़े जे अरे राति केवल 2टा बाजिछि, मात्र किछि मिनिट ही बीतिछि। एहा प्राय आम समस्तଙ୍କ सहित केबे ना केबे घटिछि ना। आउ एही आश्चर्यजनक अनुभूति ही आमକୁ समय आउ वास्तवता उपरे गभीर प्रश्न करिबाकु बाध्य करे। आजिर आलोचनारे आमर रास्ता खूब स्पष्ट। प्रथमे आमे टाइम ट्राभेल बा समय यात्रार स्वप्न विषय जानिबा, तापरे समयर विज्ञान को बुझिबा। तृतीयरे रहिछि वर्महोल ओ विरोधाभास। चतुर्थरे देखिबा किपरि स्वप्न हेउछि मस्तिष्कर टाइम मेसिन, एवं शेषरे विज्ञान सह आध्यात्मिकतार मिलन उपरे नजर पकाइबा। महाकाशरु आरंभ करी आम मन भितर दुनिया पर्यंत एहा एक चमत्कार यात्रा हेबाकु जाउछि। विभाग 1 टाइम ट्रावेल बा समय यात्रार स्वप्न एक महाजागतिक चिंताधारार उत्पत्ति। वर्ष वर्ष धरी समयरे पछकु बा आगकु जिबार एही चिंताधारा आमको पागल करि आसिछि, किंतु एहार आरंभ केउठु हेला? 1895 मसीहार कथा। प्रसिद्ध लेखक H.G. वेल्स तांको उपन्यास दि टाइम मशीन लेखिथिले। सेही कहानीरे जणे वैज्ञानिक एमिति एक भविष्यतकु जाआंती जेउठी दुनिया 2 भागरे विभक्त। गोटिए पटे सभ्य किंतु दुर्बल लोक आउ अन्य पटे हिंस्र किंतु शक्तिशाली लोक। एहा एक विराट हिट थिला, किंतु एहा केवल कहानी होई रहिला नाही। 1915 रे आल्बर्ट आइनस्टाइन निजर रिलेटिविटी तत्व बा आपेक्षिकता तत्व नहीं आसिले एवं हठात कल्पना प्रकृत विज्ञान रे परिणत होईगला। आउ एबे आधुनिक जुगरे स्टीफेन हॉकिंग परी महान वैज्ञानिक माने वर्महोल कथा कहउचंती। विभाग 2 समयर विज्ञान वास्तवताकु बदलाइबा। अच्छा, एठारे सबुठारु कौतूहलपूर्ण कथा हेला समय कोनोसी सीधा रेखा नुहे। एहा टिकटक होई गोटिए गतिरे चालुथिबा कोनोसी कठिन नियम नुहे, बरं एहा एक नमनीय कपड़ा परी जाहाकु मोड़ी हेबो। आइनस्टाइन को थ्योरी प्रमाण कला जे समय आउ स्थान 2टी अलगा जिनिस नुहंती, सेमाने एकाठी मिसी स्पेस टाइम तैयारी करंती, एवं एही समयर गति बेग एवं माध्याकर्षण शक्ति उपरे निर्भर करी धीर होई पारे। विज्ञान भाषारे आमे एहाकु टाइम डिलेशन कहू, अर्थात जदि आमे खूब द्रुत गतिरे बा अधिक माध्याकर्षण थिबा जागारे थाउ तेबे आम पई समय प्रकृतरे धीर होई जिवो। किमिया लागुछि ना? एकमात्र घंटा एही कथाकु टिके गभीर भावे चिंता करिबा। धरा जाऊ एक ब्लैक होल पाखरे जेउठी माध्याकर्षण शक्ति अत्यंत अधिक, सेठारे बिताउथिबा मात्र 1 घंटा पृथ्वीर अनेक वर्ष सहित समान होई पारे। एहार सीधा अर्थ हेउछि जदि जणे महाकाशचारी आलोकर बती पाखापाखि यात्रा करी किछि समय परे पृथ्वी को फेरंती, आश्चर्यर कथा हेउछि जे तांको पिलामाने तांकोठारु बयसरे बड़ और वृद्ध होई सारिथिबे, किंतु से महाकाशचारी जनक सेमिति ही युवक रहिथिबे। विश्वास हेउनी ना? किंतु एहा ही समयर प्रकृत शक्ति। विभाग 3 वर्महोल एवं विरोधाभास महाजागतिक यात्रार जटिलता। तेबे एही समय यात्रा पई रास्ता क्योंठी अछि? स्टीफेन हॉकिंग परी वैज्ञानिक माने वर्महोल विषय कहिथिले। सहज भाषारे कहिले ब्रह्मांडर गोटिए मुंडरू अन्य मुंडकु जिबा पई एहा एक शॉर्टकट रास्ता बा सुडंग परी काम करिपारे। किंतु एक बड़ किंतु अछि। एगुडिक केवल कागज कलमरे अर्थात थियोरी स्तररे अछि। वास्तवरे एहा अत्यंत अस्थिर भयंकर रूपे विपज्जनक। आउ जदियो एहा सतरे थाए, एहा भितरकु डेइबा पई आमकु लिटरली पागल हेबाकु पड़िबो। आउ ताठारु बड़ समस्या हेउछि एही विरोधाभास, जाहाकु ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोली कुहा जाए। एहा केते जटिल आसंतु देखिबा। पदक्षेप 1 धरा जाऊ आमे अतीतकु गले। पदक्षेप 2 आमे आमर जेजेबापांकु पिलादिने हत्या करिदेले। पदक्षेप 3 जदि जेजेबापा नाहांती तेबे बापा जन्म हेबेनी आउ आमे भी केबे जन्म होई पारिबा नाही। आउ पदक्षेप 4 जदि आमे जन्म ही हेले नाही तेबे अतीतकु जाई जेजेबापांकु मारिला किए? पूरा मुंड खराब करिदेवा भली कथा ना। एहा एक एमिति जाल जहा भौतिक समय यात्राकु एक संपूर्ण दुस्वप्नरे परिणत करिदिए। विभाग 4 स्वप्न मस्तिष्कर टाइम मेसिन आभ्यंतरण ब्रह्मांड।
ଏଠି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ତୁଳନା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ମହାକାଶରେ ସମୟଯାତ୍ରା ଏତେ ଜଟିଳ, ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ବିପଦରେ ଭରା, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ଆମର ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ଥାଇପାରେ? ହଁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଭୌତିକ ସମୟଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଲୋକର ଗତି ଦରକାର, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଦରକାର ଆଉ ପାରାଡକ୍ସର ଭୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହା ତୁରନ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଆମେ ଶୋଇଲା ମାତ୍ରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିନା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ପାଲଟିଯାଏ। ଏବେ ଏହା ପଛର ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନ ବା ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥାଉ, ଯାହାକୁ REM ବା ରାପିଡ୍ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରେ। ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ପ୍ରୋସେସିଂ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଦିନ କିମ୍ବା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ନିୟମ ଚଳେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ଦରକାର, ନା କୌଣସି ଇନ୍ଧନ। ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା। ଆଉ ଯଦି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତେବେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ଏବଂ କାର୍ଲ ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମ ଅବଚେତନ ମନର ଝରକା ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଆମର ଭୟ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସେଠାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ନିଜ ପିଲାଦିନର ସେହି ପୁରୁଣା ଘରେ ଥାଇପାରିବା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବାହାରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଡ଼ନ୍ତା କାର୍ ବି ଦେଖିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏକାଧିକ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶିଯାଏ ଆଉ ସେହି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଭାଗ 5 ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମିଳନ, ସମୟର ଏକ ଭ୍ରମ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ମିଶିଯାଏ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇଉଠେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୁସିଡ୍ ଡ୍ରିମିଂ। ଏଥିରେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୁରା ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍କୁ ବଦଳାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ତେବେ ପ୍ରାଚୀନ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମୟ ଆଉ ଟିକ୍ଟାକ୍ ହୋଇ ଚାଲିନଥାଏ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଚେତନା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲର ବା ଯାତ୍ରୀ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ହିଁ ପୂରା ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ। ସମୟ ହେଉଛି ମାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟା କେବେ ବି ସମୟର ପ୍ରକୃତ ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ଆମର ଚେତନା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାପକାଠି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆମର ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍। ବୋଧହୁଏ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମହାକାଶରେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନ ହିଁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ, ଯେକୌଣସି ସମୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ସମୟ ଆଉ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏକ ମଜାଦାର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଆମ ମନ ସତରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା? ଅତୀତର କୌଣସି ମିଠା ସ୍ମୃତି ପାଖକୁ, ନା ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ଅଜଣା ରହସ୍ୟମୟ ଦୁନିଆକୁ? ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଭାବିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।